हैरानी की बात थी कि वो हमारा एम्प्लॉय तो नहीं है, लेकिन उसके पास पूरी जो हमारी टीएनपी होती है, जो लाइनमैन के पास होती है, वही दस्ताने और उनके अलावा जो भी आलात लाइनों पे काम करने के लिए होते हैं, तो उसको फिर हमारे बंदों ने आइडेंटिफाई किया, पकड़ा और पुलिस को इतला की। लेकिन क्योंकि हमारी टीम में 3 बंदे थे, वो ज़्यादा थे, तो वो वहाँ से फिर फरार होने में कामयाब हो गए। वो बाद में पता चला कि हमारा लाइनमैन है शौकत जमाली, जो सोसाइटी सब डिवीज़न में है, ये उसका बेटा है। तो आज उस लाइनमैन को हमने सस्पेंड भी किया है और उससे इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि उसने ये अपनी सरकारी टीएनपी अपने बेटे को क्यों दी इस काम के लिए। तो आज दोनों का हमने एफआईआर में नॉमिनेट करके और लेटर भेज दिया है। एफआईआर भी होगी दोनों के ऊपर, उसके अलावा डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई होगी वो भी होगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा अपील करना चाहता हूँ लोगों के, कानूनी तरीके से आप अपने बिल जमा करवाएं, मीटर लें। इस तरीके से तो काम चलने हम कभी भी नहीं देंगे कि गलत तरीके से कोई चलाए। इसमें देखें बड़ा रिस्की काम होता है, इसमें एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। ट्रांसफार्मर में बड़ा हाई वोल्टेज आता है ऊपर से 11 केवी का, तो वो सवाए लाइन को बंद करवाने के वो नहीं आदमी काम कर सकता उस पर, तो बड़ी रिस्क ले रहे हैं। तो इंसानी जान से कीमती नहीं है कोई चीज़। तो मेरी अपील है लोगों से कि इस तरह से बंदों को ख़रीद कर और गलत काम करवाना, उनकी ज़िंदगी से खेलना, ये अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले बुनियादी बात जो है ना, वो ये है कि अगर कोई बिजली इस्तेमाल करता है तो उसकी पेमेंट भी उसको करनी है। ये कोई मुफ्त की चीज़ तो है नहीं कि लोग साल साल से इस्तेमाल करें और उसकी पेमेंट ना करें। ये हम सब लोगों का कौमी फ़र्ज़ है, इखलाकी फ़र्ज़ भी है, कौमी फ़र्ज़ भी बनता है कि हम एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका बिल भी भरना है हमें, क्योंकि उनका स्टकअप हो गया एरियर काफ़ी 15-20 सालों से, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो हमारी मीटिंग्स भी हुई थी कमिश्नर साहब के पास। हम तो हर किस्म की फैसिलिटी देने के लिए तैयार थे। ये बात बिल्कुल गलत है कि हमने कहा कि 30% आप इंस्टॉलमेंट करें एरियर की, इस तरह से नहीं है। उसमें काफ़ी ऑप्शंस हमने उठाए थे कि भाई उसमें 3 कैटेगरीज़ में जो वहाँ पे हमारे कंज्यूमर हैं उनकी 3 कैटेगरीज़ बना लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा साहिब हैसियत हैं और दरमियाने दर्जे के और बिल्कुल गरीब। तो तीनों के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाए, तीनों के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाते हैं कि एक बिल्कुल गरीब आदमी है, कोई जिसके पास गधा गाड़ी चलाता है या वो चलाता है, उसके पास उसकी इतनी हैसियत नहीं, हम भी समझते हैं कि वो ये अपना बिल अदा नहीं कर सकता, तो उसको ज़्यादा सहूलत दी जाएगी। जो तकरीबन 250 अरब से ज़्यादा हमने डिफ़ाल्टर और चोरी से रिकवरी कर ली है, 2.5 अरब से ज़्यादा। और इसके अलावा एफआईआर्स जो हमारी हो गई हैं वो तकरीबन 800 के करीब एफआईआर्स हुई हैं। और हमने न सिर्फ ये एफआईआर्स, हमने जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन और ट्यूबवेल कनेक्शन जो ढाई 250 अरब नहीं 2.5 अरब, 250 मिलियन, हाँ 250 करोड़, वो 2.5 अरब की फिगर है। और 500 550 के करीब हमने ट्रांसफार्मर्स उतारे हैं, जो इंडिपेंडेंट ट्रांसफार्मर, जैसे भाई ने पहले सवाल किया कि ट्यूबवेल से चल रहे हैं, उनके भी उतारे हैं ट्रांसफार्मर्स हमने, क्योंकि ट्रांसफार्मर उतारने का जॉब जो है ना वो काफ़ी टाइम लेता है। तो एक दिन में जो भी हमारा मेन पावर होता है और जो ट्रांसपोर्ट होती है हमारे पास अवेलेबल, तो वो सीक्वेंस सिस्टमेटिक वे में चले जाते हैं और उतार के लाते हैं। कितनी जो फैसिलिटी देने के लिए तैयार है, उसके लिए तो मुज़ाकरात किए हमने, चार दफ़ा मीटिंग्स हुई हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन एक स्टेप आप आगे बढ़ो तो सही ना। हम तो फैसिलिटी हर किस्म की देखें, हम ये भी कह रहे हैं कि कैटेगरी वाइज करके और उनसे जो बिल्कुल गरीब है उनसे बिल्कुल हल्की किस्त करेंगे ताकि उनकी बस की बात हो। अच्छा सही साहब, लेटेस्ट जो अपडेट अभी आ रही है अगर वो भी हमें दे तो बेहतर होगा। कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितना जो फिगर है कि 59 बिलियन की, 59 अरब की लास्ट मेकिंग ये थी हमारी कंपनी। तो हमें इस चीज़ को नज़र में रखना है, क्योंकि हमारे पास पूरे मुल्क में बिजली तो
وافر مقدار میں ہے، لیکن ہم نے اس انیفیشنسی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ رہی ہے. اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں یہ بولا تھا کہ سکھر کو ہمیں لوڈ شیڈنگ فری کرنا ہے. دیکھیں، اس میں جب تک پبلک تعاون نہیں کرتی تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے. ہم تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہر بندہ کہتا ہے کہ میں غلط طریقے سے استعمال کروں. ظاہر ہے یہ تو پھر کھیل چلتا رہے گا. تو میری کوشش ہے کہ سکھر کو ہم لوڈ شیڈنگ فری کریں. جب لوڈ شیڈنگ فری ہوتی ہے تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ 2018 میں جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا، 19 میں سکھر شہر کا ایک بھی ٹرانسفارمر گرمیوں میں نہیں جلا تھا، اور 24 گھنٹے لائٹ بھی چلتی تھی. لوگ بھی اپنی ریڈنگ کے حساب سے بل دیتے تھے. تو ہم کوشش کریں کہ اسی کام کو پھر دوبارہ سلسلے کو جوڑیں، تاکہ کسی کے ساتھ بلنگ میں بھی ناانصافی نہ ہو. بل بھی ان کا جو میٹر کی ریڈنگ ہے، اتنا اعتماد ہو اس کے اوپر کہ بھائی یہ بل کی تصویر، میٹر کی تصویر آئی میرے بل میں، میری ریڈنگ کریکٹ ہے، وہ جا کے بینک میں جمع کرنا. 59 جو ارب آپ نے بتایا، یہ خسارہ ہے سب کو؟ جی خسارہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ ہمارے ایشوز آ رہے تھے سکھر شہر میں، کہ ہم جو لائنیں دن کو کاٹ رہے تھے وہ رات کو پھر کوئی نہ کوئی غلط طریقے سے ان کو لگا رہا تھا. تو مسلسل 10-12 دنوں سے یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ وہ جو ہے دوبارہ کنڈے کے تھرو پھر وہ چل رہی تھی لائنیں. تو کل رات کو ہم نے اپنی ٹیم کو آرگنائز کیا کہ کہیں وہ چھپ کے بیٹھے اور دیکھے کہ کون آ رہا ہے لائنوں کے اوپر یہ کر رہا ہے. تو رات ہماری ٹیم نے ایک جگہ پہ، جہاں سے زیادہ کنڈے لگ رہے تھے ٹرانسفارمر سے، کیونکہ ایک ایسا کام تھا ٹرانسفارمر سے کہ ٹرانسفارمر کے اوپر تو عام بندہ نہیں جا سکتا. لائنوں میں تو کنڈا ڈال سکتا ہے عام بندہ، لیکن ٹرانسفارمر کے اوپر جا کے اور کنڈا ڈالنا، ٹرانسفارمر کے بشز سے ڈائریکٹ لائن لینا، یہ کسی ٹیکنیکل بندے کا کام ہو سکتا تھا. تو شک تو تھا ہمیں کہ یہ کوئی بڑا ایکسپیرینسڈ بندہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے. تو رات جیسے ہی وہ ایک سیڑھی بھی لائے اور 10-12 بندے تھے، تو ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ جو ٹیکنیکلی کام جانتا تھا، وہ اس کے اوپر چڑھ کے اور وہ ٹرانسفارمر سے لائنیں جوڑ رہا تھا. یہ تقریباً رات کو 12 بجے کا ٹائم تھا. اس سے پہلے شام کو بھی اسی ٹرانسفارمر سے ہم نے صفایا کیا تھا ان کنڈوں کا. تو رات کو 12 بجے کے قریب وہ لوگ پھر دوبارہ آگے، ہماری ٹیم بھی چھپی ہوئی تھی. وہ جیسے ہماری ٹیم پہنچی وہاں پہ تو انہوں نے پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. اس میں ایک امتیاز جمالی نام سے بندہ تھا جو ٹرانسفارمر پہ کام کرنے کے لیے اوپر گیا تھا. مہربانی کر کے جو بل ہے، ہم تو فیسلٹی دینے کے لیے تیار ہیں کہ بھائی جس کا زیادہ ایریئر ہے قسطوں پہ انسٹالمنٹ کروا کے اماؤنٹ پیمنٹ کرے. اگر کوئی نہیں بھر سکتا اتنے سالوں کا ایریئر، تو برائے مہربانی یہ آپ لوگوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس میڈیا میں اس مسئلے کو اجاگر کریں، تاکہ کسی کی زندگی سے کوئی نہ کھیلے. اچھا،